A u Sarajevu se po prvi put održava muslimansko-jevrejska konferencija. Učesnici su pristigli iz 39 zemalja sa 5 kontinenata. Cilj je prevladati generacije nerazumijevanja i nepovjerenja te izgraditi mirniju budućnost za obje zajednice. Konferencija traje do 5. jula, a održava se pod pokroviteljstvom člana predsjedništva Bakira Izetbegovića. Bosna i Hercegovina je primjer da muslimani i jevreji mogu živjeti zajedno u miru, pomažući jedni drugima, istaknuo je Izetbegović. Zbog toga je važno, kaže, širom svijeta promicati razumijevanje i povjerenje među religijama, razgovarati o problemima i na taj način ih prevazilaziti. Iskreni dijalog je uvijek šansa da se nešto popravi. Ja mislim kad bi se jevreji i muslimani vratili onome što je jednima i drugima Bog naredio, da bi relativno brzo i lako riješili probleme. Dodaje da Bosna i Hercegovina treba vratiti spontani multietnički život, te da se ovakvim konferencijama može puno toga promijeniti. Meni je žao što prva nije bila u Sarajevu. Mislim da je Sarajevo zaslužilo u stvari da odavde krene jedan dijalog između muslimana i jevreja, jer ovdje je takav dijalog uvijek postao jedan, dakle, suživot, jedno međusobno pomaganje, jedna podrška. Iako po svojim načelima ove dvije religije propagiraju mir, suživot i toleranciju, u nekim dijelovima svijeta među tim narodima vode se sukobi. U nekim dijelovima svijeta, kao što je Bliski istok, postoje određene nesuglasice, međutim to su nesuglasice čisto teritorijalne prirode, borbe za vodu i teritorije, a ne sukobi ideološke prirode između judaizma i islama. Tijekom 5 dana konferencije sudionici okupljeni iz 39 zemalja svijeta govorit će o nesporazumima, stereotipima i mržnji sa kritičkim osvrtom na povijesne činjenice. Gozdevnika je Ilja Sihrovski, osnivač i generalni sekretar muslimansko-jevrejske konferencije. Dobro vam večer i dobrodošli. Thank you very much for having me. Hvala vam lijepo što ste me pozvali. Gospodine Sihrovski, ovo je 4. po redu konferencija. Zašto ste ove godine se odlučili za Sarajevo? Sarajevo je zaista model grad, ne za Europu, nego za svijet, jer sve religije i sve kulture su pokazale svijetu šta znači živjeti zajedno u miru. Postoji razlog zbog čega se Sarajevo zove Jerusalem Europe, jer je zaista pokazao u decenijima šta se može postići kada radite zajedno i kada ste koalicija voljnih koja pomaže jedne drugima u vremenima kada je to potrebno. Evo, na kojoj temi je posebno ostavljen akcenat tokom ovogodišnje konferencije? Za nas je zaista važno mladima koji dolaze iz 39 zemalja da im damo jedan siguran prostor gdje mogu doći i razgovarati o stvarima koje su njima važne i o kojima oni žele razgovarati. Nama je bitno da smo nezavisni, da ne imamo nikoga ko će nam reći šta da radimo, o čemu da pričamo. I to je siguran prostor za sve naše učesnike koji dolaze iz cijelog svijeta. Oni vjeruju da mogu doći, da mogu razgovarati o čemu žele i da dođu do drugih, da počnu razgovor i da razgovaraju jedni sa drugima, a ne jedni o drugima. Kako su bila iskustva sa prethodne 3 konferencije? Za nas je to nekako san. Mi smo organizacija koja je krenula malim koracima sa pomoć naših dobrovoljaca u 16 zemalja. Bez njih ne bismo mogli napraviti ono što sad radimo. Tako da je 4. konferencija za nas nešto što je veliki uspjeh. Nismo ni sanjali da ćemo to postići. Evo već 4. godinu smo tu, ambiciozni smo i želimo da projekat ide na veći nivo, da postane institucija za dijalog među vjerama, pogotovo za odnose između muslimana i jevreja i da zapravo idemo ciljano na mlađe generacije. Kako biste ocijenili odnose jevreja i muslimana u svijetu? Mislim da dosta ljudi želi da se kaže da je taj odnos loš, ali ako se globalno pogleda, nemamo velike problema. Dakle, imamo konflikte koji uključuju muslimane i jevreje, ali generalno vjerske stvari su vrlo slične između muslimana i jevreja. Mislim da nema dovoljno šansi da zajedno razgovaramo, pogotovo za mlade ljude, jer u muslimanskim zemljama
ili imate vrlo malu jevrejsku populaciju ili ih nema, a u drugim zemljama zajednice nisu povezane, pa nemaju interakciju. Pa zato mislim da globalan odnos je problem zbog nerazumijevanja, a ne zato što postoji problem između muslimana i jevreja uopšteno. Kako je možda moguće poboljšati tu interakciju između mladih muslimana i jevreja u svijetu? To što kažete da nedostaje upravo sada. You need a face, you need a history, and you need a story and a personality. Treba vam priča, treba vam osobnost, treba vam lice. I onda vam taj neko drugi nije stranac, nije neprijatelj. To je jedna lična interakcija. Kada provedete vrijeme sa drugom osobom i naučite priču te druge osobe, nemoguće vam je da mrzite tu osobu zbog stvari što ste čuli nekad u prošlosti. Jer vi sada znate šta je dobro, šta je loše, time što ste se susreli sa osobom. Dakle, imamo sad vrlo dobru stvar jer imamo sastanke, imamo socijalne medije i mogu imati razgovor, čak i ako se vrati ljudi u Pakistan ili Južnu Afriku ili Kanadu, oni i dalje imaju šansu da budu i dalje u kontaktu. To je vrlo jedinstveno za našu generaciju i mislim da naš projekat, naša konferencija ne bi bila toliko uspješna da nemamo ovakvu vrstu tehnologije. Znači li to da se današnji odnosi muslimana i jevreja na neki način temelje i na određenim predrasudama? Apsolutno. Ako pogledate probleme koji se dešavaju, to su problemi koji postoje zbog pomanjkanja komunikacije, a ne zato što postoji neki problem. Imate konflikte, možete imati različite mišljenja o njima, imate arapsko proljeće gdje se dešavaju stvari, neko misli da je to dobro, neko misli da je loše, ali samo zato što je neko musliman ili jevrej, ne mora znači da morate imati problem sa tom osobom. Mi smo vidjeli da ako ljudi imaju priliku da se sretnu, vide kako su im zapravo vjere slične i onda mogu razgovarati o stvarima poput recimo antisemitizam ili islamofobija, nešto što je problem za obje zajednice. Ne morate se slagati oko određenog konflikta, još uvijek možete sjesti i raditi ka ujedinjenom stavu prema antisemitizmu i islamofobiji u Europi. Gospodine Sichrovski, evo ja vam želim mnogo uspjeha na ovoj konferenciji koja, kako smo rekli, dakle traje do 5. jula i naravno na svim ostalim u budućnosti. Evo ponovo nam se vratite u Sarajevo. Svakako hoćemo. Želio sam reći, zadnjih par godina ovdje se dešavao događaj. Sada smo ovdje našli dom i zaista smo emocionalni i zaista je divno sva podrška i dobrodošlica koju imamo u Sarajevu. I zaista želim da se zahvalim i gradu i zemlji. Hvala vam još jednom za gostovanje. Hvala i vama.